देखो शिखरे आपंक स्वागत। आज मुझे नहीं आसी देश विदेशर 30टी मुख्य खबर। वीडियो शेष में अच्छी आज अनुचिंता, तेणु भिडटी को शेष जाए निश्चित देखूँ। नंबर 1 चतुर्थ पर्याय नवीन माराथन प्रचार। बालेश्वर बारिपदा कले रोड शो। चतुर्थ पर्याय निर्वाचन पर जोर धरी निर्वाचनी प्रचार। काली बालेश्वर और मयूरभंज लोकसभा क्षेत्र में प्रचार करुछंती नवीन पट्टनायक। एक विशाल रोड शो जरिया बालेश्वर बारिपदा अभिमुखे जाई दलीय प्रार्थी भोट मागिछंती मुख्यमंत्री। विशाल जनसमावेश, हजार हजार लोकों समागम। स्थाने स्थाने अटकी जनता को संबोधित करुथिले नवीन पट्टनायक। केवल रोड शो सीमित नथिला नवीन प्रचार, विभिन्न निर्वाचन सभारे मध्य जोगदे मोदी सरकार प्रबल बर्षिथिले नवीन। नंबर 2 तृतीय पर्याय निर्वाचन में ओडिशा रे भोट देले 71.61% भोटर। तृतीय पर्याय निर्वाचन में राज्य में 71.61% भोटर निजर मतदान सब्यस्त करिसेंती। तेबे चूड़ांत भोट हार प्रतिशत नहीं जातीय निर्वाचन कमिशन तरफ सूचना मिली। सूचना मुताबक केन्दुझर में सर्वाधिक 78.16% भोटर निजर मत सब्यस्त करथिया बेले भुवनेश्वर में सर्वनिम्न 68.60% भोटर मतदान सब्यस्त करिसेंती। सेहीपरि संबलपुर में 76.38%, ढेंकानाल में 74.98%, कटक में 69.65% और पुरी रे 72.53% मतदान होईछि बोली जातीय निर्वाचन कमिशन तरफ जारी प्रेस रिलीज रे उल्लेख रही। नंबर 3 प्रधानमंत्री हेबा पई स्वप्न देखुथिबा नेता ईवीएम को संदेह करुछंती मोदी। ईवीएम प्रसंग में विरोधी पुणी सुप्रीमकोर्टर द्वारस्थ होइछंती। झारखंडर लोहरडगार एक निर्वाचनी रैली रे विरोधी अभियोगर जवाब रखी मोदी कहिछंती पराजय भୟରେ ईवीएम मेसिन को सेमाने संदेह करुछंती। प्रधानमंत्री पई स्वप्न देखुथिबा नेता एभली अभियोग आणुछंती बोली मोदी परोक्षरे आंध्र प्रदेश और पश्चिमबंग मुख्यमंत्री को टार्गेट करी कहिछंती। देश में तृतीय पर्याय मतदान शेष होइथिबा परे मध्य विरोधी ईवीएम को प्रश्न करिबा पराजय स्वीकार छड़ा आउ किछि नुहे बोली मोदी कहिछंती। पूर्वरु समस्ते मोदी को टार्गेट करुथिले, एबे मोदी को भूली ईवीएम को विरोधी टार्गेट करिसेंती बोली से कहिसेंती। नंबर 4 पुणी लेउटिला ताती 40 डिग्री उपरे 5 सहर। पुणी लेउटिला ताती 4 दिन धरी राज्यर अधिकांश स्थान में तापमात्रा 40 डिग्री तले रहिबा परे गतकाली ठारू पुणी थरे ताती बढ़ी। पश्चिम ओडिशार अधिकांश जिले में तापमात्रा 40 डिग्री पार हो जाइछि। टिटिलागढ़ तापमात्रा गतकाली पुणी थरे 42.5 डिग्री रे पहुंची बेले मालकानगिरी रे 41.6, संबलपुर और सोनपुर रे 40.2 डिग्री लेखाएं और भवानीपाटना रे 40 डिग्री छुईथिला। एथिसह सुंदरगढ़, हीराकुद, झारसुगुड़ा तापमात्रा भी 49 डिग्री टपी जाइछि। तेबे उपकूल ओडिशा रे एबे कालबैशाखी प्रभाव रहुथिबारु तापमात्रा कम रही। नंबर 5 म्यांमार पत्थर खनि रे भूस्खलन 50 मृत। म्यांमार उत्तरांचल काइचेन प्रदेश एक पत्थर खनि रे भूस्खलन घटी 50 जन प्राण हरैछंती। भूस्खलन पर सेठारे सृष्ट एक गर्तरे खनि रे विश्राम नेउथुबा 2टी कंपानीर 54 जन कर्मचारी सह श्रमिकों सहित 40टी गाड़ी पोती हो जाइछि। म्यांमार सूचना मंत्रालय निश्चित करिछि जे खनि भितर 50 रु अधिक लोक दबी जाइछंती एवं सेमाने बंचिथिबार कौनसी आशा नहीं। उद्धार कार्य युद्धकालीन भित्तिरे चलीछि एवं वर्तमान सुधा 4टी मृतदेह उद्धार कर जाइछि। सेठारे बेआईन भावे चलिथिबा पत्थर खनि गुड़िकरे अनेक मरणांतक भूस्खलन घटुछि। नंबर 6 ईवीएम प्रसंग में पुणी सुप्रीमकोर्ट रे स्थानीय आवेदन कले विरोधी। 50% ईवीएम भोट सह वीवीपैट भोट मिड़ाइबा पई सुप्रीमकोर्ट रे पुणी स्थानीय आवेदन करिसेंती तेलुगु देशम पार्टी नेतृत्वाधीन 21 विरोधी दल। जदि निर्वाचन अधिकारी किंबा कोर्ट ईवीएम किभଳି टेम्परिंग करिहेबो प्रमाण मागंती सेथिपई एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन प्रस्तुत करिसेंती विरोधी। गतकाली एही सूचना देइथिले आंध्र प्रदेश मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू। पूर्वरु एही मामला रे सुप्रीमकोर्ट द्वारस्थ होई निर्वाचन कमिशन पक्ष रखिथिले। 50% ईवीएम भोट सह वीवीपैट भोट मिड़ाइले भोट फड़ाफड़ विलंब हेबो बोली दर्शाइथिले। नंबर 7 टिकटक आप उपरू हटिला प्रतिबंधक। चीन कंपानी को मिलिला बड़ आश्वस्ति। माड्रास हाइकोर्टर मदुराई पीठ चीन मोबाइल आप टिकटक उपरू 21 दिन धरी लगी रही रोक को हटैछंती। हाइकोर्ट एप्रिल 3 रे एही आप उपरे प्रतिबंधक लगैथिला। एहा परे दूरसंचार मंत्रालय गूगल और एप्पल को निज स्टोरु एही आप को हटैबा को निर्देश देइथिला। एबे यूजर्स पुणी थरे एही आप को डाउनलोड करि परिबे। सुप्रीमकोर्ट एप्रिल 22 रे माड्रास हाइकोर्ट को एही मामला उपरे मध्यवर्तीकालीन आदेश देबाकू कहिथिले। चीन कंपानी बाइटडांस हाइकोर्टर निष्पत्ति विरोध में सुप्रीमकोर्ट द्वारस्थ होइथिले। नंबर 8 एप्रिल 27 को घुंचिला महारथी जमीन शुणाणी। बीजेडी विधायक प्रदीप महारथी जमीन आवेदन शुणाणी अप्रैल 27 तारिख को घुंची जाइछि। बुधवार दिन स्वतंत्र प्राधिकृत कोर्ट रे जमीन शुणाणी होइथिला, किंतु केस डायरी और इंजुरी रिपोर्ट आसी नथिबारु विचारपति जमीन आवेदन परवर्ती शुणाणी पई आसंता 27 तारिख को दिन धार्य करिसेंती। सूचनायोग्य जे निर्वाचन फ्लाइंग स्क्वाड मजिस्ट्रेट को माड़ मारिबा अभियोग रे गत 22 तारिख रे प्रदीप महारथी को पुलिस गिरफ करिथिला। नंबर 9 प्रधान विचारपति विरुद्ध रे आगत मामलार मूल कारण खोजिबे सुप्रीमकोर्ट। प्रधान विचारपति जस्टिस रंजन गोगोई विरुद्ध में आगत यौन निर्यातना और षड्यंत्र नहीं जड़े आईनजीवी दावी करुवा घटनार
मूल कारण अनुध्यान कराजिबो। जस्टिस अरुण मिश्र को नहीं गठित 3 जणिया खंडपीठ पक्षर कहुଯାଇଛି जे सर्वोच्च न्यायालय भली अनुष्ठान को निंदित करने पर षड्यंत्र कले यह तिष्ठिब नहीं। जस्टिस आरएफ नरीमान एवं दीपक गुप्ता को यही खंडपीठ में सामिल कराଯାଇଛି। षड्यंत्र रचिथिबा एवं निज पाखरे किछि प्रमाण थिबा दाबी करुथिबा आईनजीवी उत्सव सिंह बेंच को आसंताकाली सुधा सत्यपाठ दाखल करने पर उभय विचारपति कहिसंती। गुरुवार यही मामलार शुणाणी करने खंडपीठ कहिसंती। नंबर 10 लिबियारू उद्धार कार्य सहयोग पर 17 नियुक्त। युद्ध विध्वस्त लिबियारू भारतीय मानक उद्धार कार्य सहयोग पर 17 जन को नियुक्ति दि जाइछि। वैदेशिक मंत्री सुषमा स्वराज एक ट्वीट रे यह कहिसंती। से कहिसंती लिबियारू भारत को आसीबा पई बहिर्गमन भिसा एवं आवश्यक स्थले तार मियाद पूरी जाइथिले विकल्प व्यवस्था करने लिबिया स्थित भारतीय दूतावास को कहुଯାଇଛି। इतिमध्य सेठाकर विमान बंदर कार्यक्षम होइछि। तेणु सेठारे बसवास करुଥିବା भारतीय माने एही सुजोगर लाभ नेबाकू श्रीमती स्वराज कहिसंती। पूर्वरु युद्ध विध्वस्त लिबिया छाड़ी भारत आसिबाकू श्रीमती स्वराज कहिथिले। नंबर 11 श्रीलंकार 2 सुरक्षा मुख्यों को इस्तीफा देबाकू राष्ट्रपति निर्देश। रविवार नरसंहार पर श्रीलंकार राष्ट्रपति मैथिपाल सिरिसेना 2 मुख्य सुरक्षा अधिकारी को इस्तीफा देबाकू निर्देश देइछंती। पुलिस विभाग मुख्य एवं प्रतिरक्षा सचिवों उपरे राष्ट्रपति सिरिसेना एभली कार्यानुष्ठान नैथिबा नै निर्भरयोग्य सूत्रରୁ जण जाइथिबा सूचना देइछि संबाद सरबराह एजेंसी रॉयटर्स। सिरिसेना कहिसंती सुरक्षा अधिकारी विदेश गुइंदा संस्थांक ठारू एही बाबदरे सूचना पाइथिले मध्य ताकू जणै नथिले। एही कारणरू से सुरक्षा अधिकारी को बदलैबे बोली मध्य कहिथिले। नंबर 12 श्रीलंका आतंकी आक्रमण 9 संदिग्धों मध्यरु 8 चिन्हट। श्रीलंकार गत रविवार घटिथिबा आतंकी आक्रमणर 9 जन आत्मघाती बोमा विस्फोरणकारी मध्यरु 8 जनक परिचय स्पष्ट होइछि। एही आक्रमण में 39 जन विदेशी समेत 359 जनकर मृत्यु घटी। श्रीलंका प्रतिरक्षा मंत्री रुआन विजयवर्देना सांबादिक मानक कहिसंती एही आत्मघाती बोमा विस्फोरणकारी माने 8टी स्थान में आतंक सृष्टि करथिले। से कहिसंती जणे बोमा विस्फोरणकारी जातीय तौहिद जमात संगठनर नेता बोली पूर्वरु सूचना मिलिथिला। ए पर्यंत 60 जन संदिग्ध को गिरफ्त कर जाइथिबा बेले पचरा उचरा पई 32 जन को सुरक्षा संस्था अटक रखिछि। नंबर 13 जीएसपीएल रो सफलता 4 मास पूर्वरु पूरा कला रेलबाईर ऑर्डर। जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड भारतीय रेलबाई को रेल लाइन जोगैबा ऑर्डर रेकर्ड समय मध्य पूरा करिछि। जुलाई 2018 रे एक अंतर्जातीय टेंडर प्रक्रिया रे भारतीय रेलबाई को 97,400 टन लंबा रेल लाइन जोगैबा निमंते जीएसपीएल रो ऑर्डर हासिल करिथिला। एक वर्ष मध्य एही ऑर्डर पूरा करिबा निमंते समय सीमा निर्धारित होइथिला। निर्धारित समय सीमार 4 मास पूर्वरु ऑर्डर मुताबक समस्त रेल लाइन जोगै देई जीएसपीएल तार पारदर्शिता प्रदर्शन करि पारिछि। नंबर 14 रोहित शेखर हत्या मामला पत्नी को गिरफ्त कला दिल्ली क्राइम ब्रांच। उत्तर प्रदेश पूर्वतन मुख्यमंत्री एनडी तिवारी पुओ रोहित शेखर तिवारी हत्या मामलें पुलिस रोहित पत्नी अपूर्वा को गुरुवार गिरफ्त करिछि। गत 16 तारिख में सन्देहजनक अवस्था रोहित मृतदेह मिलिथिला। तांकु श्वासरुद्ध कर हत्या कर मृतदेह व्यवच्छेद रिपोर्टरू जना पड़िथिला। एहा परे पुलिस तदंत करने सह रोहित पत्नी सन्देह घेर को आसीथिले। रोहित मृत्यु समय घरे तांको पत्नी अपूर्वा एवं भाई सिद्धार्थ समेत 3 जन घरे सहायक उपस्थित थिले। बुधवार सकाळे दिल्ली क्राइमब्रांच पुलिस रोहित पत्नी को गिरफ्त करिथिला। नंबर 15 जोगी मोहन भागवत केजरीवाल को हत्या धमक जय संगठन नाम पहुंचला चिट्ठी। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आरएसएस मुख्य मोहन भागवत और दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को हत्या धमक मिली। ए संपर्कित एक धमकपूर्ण चिठी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड 2टी रेल स्टेशन स्टेशन मास्टर निकट में आसी पहुंची। चिठी पठाई व्यक्ति निजक पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन जैशर एरिया कमांडर बोली दर्शाई। नंबर 16 अमेरिकार तैल आमदानी कटकणा मुकाबला भारत प्रस्तुत। ईरान ठारू तैल कर करुवा देशगुड़िक उपरू स्वल्प मूल्य तैल प्रदान सुविधा को बंद करने अमेरिका निष्पत्ति नहीं। परिप्रेक्षी में यह प्रभाव मुकाबला भारत संपूर्ण प्रस्तुत अच्छी। वैदेशिक व्यापार मंत्रालय सचिव रवीश कुमार नूआदिल्ली एक विवृत्ति में कहते जे भारत अमेरिका समेत समस्त सहभागी राष्ट्र सहित मिलमिशि निजर शक्ति और अर्थनैतिक निरापत्ता स्वार्थ को सुरक्षित रखा कार्य जारी रखिब। भारत चीन जापान दक्षिण कोरिया और तुर्की आदि देश ईरान ठारू तैल आमदानी जारी रखिले मई 2 तारिख पर अमेरिका स्वल्प मूल्य तैल प्रदान सुविधा को बंद करियो बोली व्हाइट हाउस पक्षरु एक विवृत्ति में कहुଯାଇଛି। नंबर 17 बीजेडी 19 वर्ष में जहाँ करिछि आमे 5 वर्ष तार 5 गुणा करिवु। बीजेडी सरकार राज्य में 19 वर्ष धरी शासन करुछि। या भितरे ओडिशा रे जहाँ विकास होइछि आमे 5 वर्ष में तार 5 गुणा काम करिवु बोली कहिसेंती धर्मेंद्र प्रधान। विपद बेड़े ओडिशा को कहीं नेता दिल्ली आसुनथिबा संपर्कित खबर कागज विज्ञापन को नहीं सामाजिक गणमाध्यम बीजेडी मुखिया नवीन पट्टनायक को जवाब देइछंती केंद्रमंत्री धर्मेंद्र प्रधान। से कहिसंती मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक पाखरे मिछ छड़ा कौनसी प्रसंग नाही। सेथिपई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और परिवर्तन ना शुणिले चिहिंकी उठुछंती। आउ निर्वाचनी प्रचार रे राज्यवासी को
ମିଛ କହୁଛନ୍ତି। ନିର୍ବାଚନ ଜିତିବା ପାଇଁ ସେ ହିଂସା ଓ ମିଛକୁ ଆୟୁଧ କରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 18 ଆତଙ୍କୀ ଆକ୍ରମଣ ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ 3 ଥର ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲା ଭାରତ। ଭାରତ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ଆତଙ୍କୀ ଆକ୍ରମଣକୁ ନେଇ 3 ଥର ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲା। ରବିବାର ଦିନ ହୋଇଥିବା ଆକ୍ରମଣ ଦିନ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ସତର୍କ କରାଇଥିଲା। ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଅଧିକାରୀ ଏହି ବିଷୟରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ରବିବାର ଦିନ ହୋଇଥିବା ବମ୍ ବିସ୍ଫୋରଣରେ 359 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 500ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ଚର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ 5 ଷ୍ଟାର ହୋଟେଲକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରାଯାଇଥିଲା। ଅପ୍ରେଲ 4ରେ ଭାରତ ପ୍ରଥମ ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲା। ନମ୍ବର 19 ରାସ୍ତା ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ିଲା କାର୍, ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଗଲେ ନିର୍ବାଚନ କର୍ମଚାରୀ। ଗତକାଲି ରାତିରେ ଏକ କାର୍ ରାସ୍ତା ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ିଛି, କିନ୍ତୁ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଛନ୍ତି କାର୍ରେ ବସିଥିବା ଲୋକେ। ଖବରରୁ ଜଣାଯାଇଛି ଯେ ଡିମିରିଆ ଗ୍ରାମର କୈଳାସ ଖୁଣ୍ଟିଆ ନାମକ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ନିର୍ବାଚନ ଡ୍ୟୁଟି ସାରି ଗତକାଲି ରାତିରେ କେୟୁଭି କାର୍ ଯୋଗେ ଘରକୁ ଫେରୁଥିବା ସମୟରେ ଆନନ୍ଦପୁର ଭଦ୍ରକ ରାସ୍ତାର ବେତ୍ରିଆ ଛକ ନିକଟରେ ସାମ୍ନାରୁ ଆସୁଥିବା ଏକ ଟ୍ରକ୍ ତାଙ୍କୁ ସାଇଡ୍ ମାରିବାରୁ ତାଙ୍କ କାର୍ଟି ରାସ୍ତା ତଳକୁ ଖସିଯାଇ ଏକ ପୋଲ ସହ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା। କାର୍ରେ ଥିବା ଶିକ୍ଷକ ଓ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଅଳ୍ପକେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଥିବା ବେଳେ କାର୍ଟି ଚୁରମାର ହୋଇଯାଇଛି। ନମ୍ବର 20 କଂଗ୍ରେସ ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ ଅଖିଲେଶ, ଗର୍ବରେ ଭରି ରହିଛି କଂଗ୍ରେସ। ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ 2019 ପାଇଁ 3ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମତଦାନ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମତଦାନ ପାଇଁ ନେତାମାନେ ପ୍ରଚାର ଜୋର କରିଛନ୍ତି। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଖିଲେଶ ଯାଦବ ଚଳିତ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ କଂଗ୍ରେସକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଅଖିଲେଶ ଯାଦବ କହିଛନ୍ତି, ଦେଶରେ ଯଦି ସମାଜବାଦୀମାନଙ୍କୁ କିଏ ଧୋକା ଦେଇଛି, ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରିଛି, ସେ ହେଉଛି କଂଗ୍ରେସ। ନମ୍ବର 21 ବାସୁଦେବପୁର ଓ ବନ୍ଦ ସଭାରେ ନବୀନ ସରକାର ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ ନୀତିନ ଗଡ଼କରୀ। ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରମୁଖ 3 ଗୋଟି ରାଜନୈତିକ ଦଳର ରଣହୁଙ୍କାରରେ ଫାଟି ପଡ଼ୁଛି ଗାଁଠାରୁ ସହର। କାଲି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିନ ଗଡ଼କରୀ ଯୋଗଦେଇ ଭାଜପାର ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଭିମନ୍ୟୁ ସେଠୀ ଓ ବାସୁଦେବପୁର ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ରର ଦଳୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମାଧବାନନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ପାଇଁ ଭୋଟ ଭିକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ବାରାପୁର ପଡ଼ିଆଠାରେ ନିର୍ମଳ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଆୟୋଜିତ ବିଜୟ ସଂକଳ୍ପ ସମାବେଶରେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଭାରୀ ଅରୁଣ ସିଂ ଯୋଗଦେଇ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ମେଟ୍ରୋ ଟ୍ରେନ୍ ଠାରୁ ତୀବ୍ର ଗତିରେ ଓଡ଼ିଶା ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବ, ନବୀନ ଯା ରହି ହେ ଭାଜପା ଆ ରହି ହେ ବୋଲି ମତ ପୋଷଣ କରିଥିଲେ। ନମ୍ବର 22 ଟଙ୍କା ବଦଳରେ ଏଟିଏମ୍ ମେସିନ୍ରୁ ବାହାରିଲା ବିଷଧର ସାପ। ଆପଣମାନେ ଏଟିଏମ୍ ମେସିନ୍ ଭିତରୁ ଟଙ୍କା ବାହାରିବା କଥା ଶୁଣିଥିବେ, ହେଲେ ଟଙ୍କା ବଦଳରେ କେବେ ବିଷଧର ସାପ ବାହାରେ ତାହା ହୁଏତ ଖୁବ୍ କମ୍ ଶୁଣିଥିବେ। କିନ୍ତୁ ଏଭଳି କିଛି ଘଟିଛି ତାମିଲନାଡୁର କୋଏମ୍ବାଟୁର ଅଞ୍ଚଳରେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେବ। କୋଏମ୍ବାଟୁର ଥାନେରାପାଣ୍ଡାଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଏକ ଏଟିଏମ୍ ମେସିନ୍ ଭିତରୁ ଏକ ସାପ ବାହାରିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆଉ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ନମ୍ବର 23 ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କିନ୍ନର ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିବେ ଅମିତାଭ। ବଲିଉଡ୍ ବିଗ୍ ବି ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କିନ୍ନର ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିବେ। 2011ରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିବା ହରର କମେଡି ତାମିଲ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମୁନି ଟୁ କଞ୍ଚନର ହିନ୍ଦୀ ରିମେକ୍ରେ ସେ କିନ୍ନର କାଞ୍ଚନ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିବେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏଥିରେ ଅକ୍ଷୟ କୁମାରଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ, ଯାହା ଉପରେ କାଞ୍ଚନର ଆତ୍ମା ସବାର ହେଉଛି ଓ ନିଜ ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି। ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସୁଟିଂ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 24 ଲୋକେ ମରିଯାନ୍ତୁ ମୁଁ କାମ କରିବି ନାହିଁ, ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ଫାଣ୍ଡି ଏସ୍ଆଇ ଥାଟୋଇ। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଏବେ ଖାକିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ବ୍ୟବହାରକୁ ନେଇ ଲୋକେ କ୍ଷୁବ୍ଧ ହେବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। 23 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ବିଜେପି ରାଲି ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଗାଡ଼ି ମଟର ଅଟକି ରହିଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣାଜନିତ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ 4ଟି ଦୁର୍ଘଟଣା ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ କଟକ ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏହି ଭିଡ଼ ଭିତରେ ଅଧିକ ସମୟ ଫସି ରହିଥିଲା। ଅଧିକାଂଶ ଏଭଳି ଦେଖି କେତେକ ସାମ୍ବାଦିକ ଏବଂ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଷ୍ଟ ପାଖକୁ ଯାଇ ଉପସ୍ଥିତ ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ଫାଣ୍ଡି ଏସ୍ଆଇ ଥାଟୋଇ ବାବୁଙ୍କୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ରୋଗୀ ଥିବା କଥା କହି ତାହାକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ କହିଥିଲେ। ମାତ୍ର ବାବୁ ଜଣକ ଏତିକିରେ ସମାଜବାଦୀ ଏବଂ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ମୁଁ କାମ କରିବି ନାହିଁ, ରୋଗୀ ମରିଯାନ୍ତୁ ବୋଲି କହିବା ସହ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ନମ୍ବର 25 ବଲିଉଡ୍ ଡେବ୍ୟୁ କରିବେ ଖୁସି, ହିରୋ ବାଛିବେ ବୋନି କପୁର। ଶ୍ରୀଦେବୀଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ଝିଅ ଖୁସି କପୁର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବଲିଉଡ୍ ଡେବ୍ୟୁ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। କରଣ ଜୋହର ତାଙ୍କର ଆଗାମୀ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ଖୁସିଙ୍କୁ ସାଇନ୍ କରିବେ ବୋଲି ଶୁଣାଯାଉଛି। ଖୁସିଙ୍କ ଡେବ୍ୟୁ ଫିଲ୍ମରେ କିଏ ହିରୋ ହେବ ତାହା କେବଳ ବୋନି କପୁର ହିଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ, ଏକଥା ଖୁସି ନିଜେ କହିଛନ୍ତି। ଅଭିନେତ୍ରୀ ନେହା ଧୁପିଆଙ୍କ ସେଲିବ୍ରିଟି ଟକ୍ ଶୋରେ ଖୁସି ତାଙ୍କ ପର୍ସନାଲ ଲାଇଫ୍ର ଅନେକ କଥା ସେୟାର କରିଥିଲେ। ଖୁସି କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ଘରେ ସବୁଠୁ ଛୋଟ ଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ବାପା ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତିତ ଥାନ୍ତି। ଏମିତିକି ଖୁସିଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ କର୍ଫ୍ୟୁର ମାହୋଲ ଥାଏ। ନମ୍ବର 26 ଆଇପିଏଲ୍ ପଞ୍ଜାବ ବିପକ୍ଷରେ 17 ରନରେ ଜିତିଲା ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ। କିଙ୍ଗସ୍ ଏକାଦଶ ପଞ୍ଜାବ ବିପକ୍ଷରେ ଆଇପିଏଲ୍ର ଦ୍ୱାଦଶ ସଂସ୍କରଣର 42ତମ ମ୍ୟାଚ୍କୁ ବୁଧବାର ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ 17 ରନରେ ଜିତିଛି। ପଞ୍ଜାବ 203 ରନ୍ ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ 20 ଓଭରରେ 7 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 185 ରନ୍ କରିଛି। ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ 20 ଓଭରରେ 4 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 202 ରନ୍ ହାସଲ କରିବା ପରେ ପଞ୍ଜାବକୁ 203 ରନ୍ର ଟାର୍ଗେଟ୍ ମିଳିଥିଲା। ନମ୍ବର 27 200 ମିଟର ଦୌଡ଼ରେ ଧୁତିଙ୍କୁ ବ୍ରୋଞ୍ଜ। 23ତମ ଏସିଆନ୍ ଆଥଲେଟିକ୍ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ରେ
ଚମକିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ଝିଅ ଦ୍ୟୁତି ଚାନ୍ଦ। କାଲି 200 ମିଟର ଦୌଡ଼ରେ ଦ୍ୟୁତିଙ୍କୁ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ମିଳିଛି। ସେ ଧାର୍ଯ୍ୟ ଦୂରତାକୁ 23.24 ସେକେଣ୍ଡରେ ଅତିକ୍ରମ କରି ଏହି ସଫଳତା ପାଇଛନ୍ତି। ଏହି ଇଭେଣ୍ଟରେ ବାହାରିନ୍ର ସାଲୱା ନାସିର ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିବା ବେଳେ କାଜାଖସ୍ତାନର ଓଲଗା ସର୍ଫନୋଭା ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି। ସାଲୱା ଧାର୍ଯ୍ୟ ଦୂରତାକୁ 22.74 ସେକେଣ୍ଡ ଓ ଓଲଗା 22.87 ସେକେଣ୍ଡରେ ଅତିକ୍ରମ କରି ଏହି ସଫଳତା ପାଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 28 ଏସିଆନ୍ ରେସଲିଂ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ଅମିତଙ୍କୁ ରୌପ୍ୟ ଓ ରାହୁଲଙ୍କୁ ବ୍ରୋଞ୍ଜ। ଏସିଆନ୍ ରେସଲିଂ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ର ଫ୍ରି ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଇଭେଣ୍ଟରେ ଭାରତକୁ 2ଟି ପଦକ ମିଳିଛି। ଭାରତର ଅମିତ ଧାନକର ରୌପ୍ୟ ପଦକରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡ଼ା ବିଜେତା ରାହୁଲ ଆୱେରଙ୍କୁ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ମିଳିଛି। ନମ୍ବର 29 ଏସିଆନ୍ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଉଣ୍ଡରେ ସାଇନା ଓ ସିନ୍ଧୁ। ଏସିଆନ୍ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ରେ ଭାରତର ଦୁଇ ମହିଳା ସଟର ପିଭି ସିନ୍ଧୁ ଓ ସାଇନା ନେହୱାଲ ନିଜର ଦବଦବା ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ଉଭୟ ଖେଳାଳି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରଥମ ରାଉଣ୍ଡ ମ୍ୟାଚ୍କୁ ବେଶ୍ ସହଜରେ ଜିତି ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଉଣ୍ଡରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ସିନ୍ଧୁ ନିଜର ପରବର୍ତ୍ତୀ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ଚୋଇ ରୁନିସାଙ୍କୁ ଭେଟିବେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ସାଇନା ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଉଣ୍ଡରେ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆର କିମ୍ ଗା ଇନ୍ଙ୍କୁ ଭେଟିବେ। ନମ୍ବର 30 ମେ 6ରୁ ମହିଳା ଆଇପିଏଲ୍ ଜୟପୁରରେ ସବୁ ମ୍ୟାଚ୍। ବିସିସିଆଇ ପକ୍ଷରୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଉଭୟ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟି20 ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା ମେ 6 ତାରିଖରୁ ମହିଳା ଆଇପିଏଲ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ରାଜସ୍ଥାନର ରାଜଧାନୀ ଜୟପୁରର ସବାଇ ମାନସିଂହ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମହିଳା ଟି20 ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବୋର୍ଡ ଏନେଇ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ବିସିସିଆଇ 3ଟି ମହିଳା ଦଳ କରିଛନ୍ତି। ଏହି 3ଟି ମହିଳା ଦଳରେ ଭାରତ ବ୍ୟତୀତ ବିଶ୍ୱର ବେଷ୍ଟ ମହିଳା କ୍ରିକେଟରଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ଏହିସବୁ ମ୍ୟାଚ୍ଗୁଡ଼ିକର ସିଧା ପ୍ରସାରଣ ଦାୟିତ୍ୱ ଷ୍ଟାର ସ୍ପୋର୍ଟସ ନେଟୱାର୍କକୁ ଦିଆଯାଇଛି। ଆଜିର ଅନୁଚିନ୍ତା ସମୟ ଯେବେ ଓଲଟି ଥାଏ ସବୁକିଛି ଓଲଟା ପାଲଟା କରିଦିଏ। ତେଣୁ ଭଲ ଦିନରେ ଅହଙ୍କାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଖରାପ ଦିନରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ। ଏହା ଥିଲା ଆଜିର 30ଟି ବଡ଼ ଖବର। ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଲେ ଏହାକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ ଆଉ ଏମିତି ଡେଲି ନ୍ୟୁଜ୍ ଅପଡେଟ୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମୋର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।